Okay, good afternoon everyone. Selamat siang semuanya. You feel great Gimana rasanya sekarang? or you feel sleepy? Mengantuk atau luar biasa? If you feel sleepy today, Kalau mengantuk, please look at the person seated beside you tolong lihat di samping and tell him or her, don't sleep. dan bilang ke orang yang di samping jangan tidur. Amen. Okay, so once again, greetings from Adventist World Radio. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang dari Adventist World Radio. Yeah. Can somebody help us? The slides. Yeah. Okay. So we'll wait, but the Adventist World Radio has the slogan, "No walls, no borders, no limits." Sambil menunggu, radio Advent sedunia memiliki slogan tidak ada dinding, tidak ada penyangga, tidak ada batasan. The reason for that is that because through radio and digital evangelism, we can reach people wherever they are. Alasannya adalah oleh karena radio dan juga platform digital kita bisa menjangkau orang-orang di mana saja mereka berada. I can give you examples later that I'm just preaching in the Philippines and people are being reached in different parts of the world. Saya akan kasih contoh sebentar. Saya hanya berkhotbah di Filipina tapi bisa menjangkau orang-orang yang ada di belahan dunia yang lain. I'm very glad that we can share with you how you can participate in this movement. Dan saya sangat senang untuk membagikan kepada saudara-saudara bagaimana kita bisa berpartisipasi di dalam pergerakan ini. That through your cell phones, through your social media platforms, you can participate in the mission of the Lord. Bahwa lewat handphone kalian, lewat platform sosial media kalian, kalian bisa berpartisipasi di dalam penginjilan digital. I don't know how much time will this take before the presentation will come out. Oke, kita sambil menunggu, tidak tahu. Mungkin saudara-saudara bisa sambil menunggu, boleh berdoa di dalam hati, mengundang kuasa Roh Kudus, dan juga meminta bantuan Tuhan untuk boleh menolong It went out. akan perlengkapan One more. dan teknis yang lain yang kita perlukan saat ini. There. Oh, I think it's here. I think this one. It showed. I think it's here. One more. One more try. Okay. So allow me to share with you a picture of my family. Izinkan saya membagikan kepada saudara-saudara gambar dari keluarga saya. So that's my wife and my two kids. Itu adalah istri dan dua anak kami. And just a little background about myself, but it's not important. Dan juga ada beberapa latar belakang. And this is the ministry that I'm doing online. It's a personal ministry we call 3 Points. Dan ini adalah pelayanan personal kami, keluarga, yang kami lakukan di waktu senggang, yang namanya adalah 3 Points. We call it 3 Points because the 3 represents the cross and the points are the lesson you get when you look at Jesus. Oke, jadi kami menyebutnya 3 Points adalah oleh karena 3 yang adalah melambangkan salib, dan juga points adalah pelajaran-pelajaran yang didapatkan ketika kita memandang salib. And all my sermons are summarized in 3 points. Dan semua khotbah saya dirangkum ke dalam 3 poin. That's why in the Philippines they call me, oh, this is Pastor 3 Points.
Makanya di Filipina saya terkenal dengan panggilan ini adalah Pastor 3 Points. But just to let you know, before I became an Adventist, I was a varsity player of basketball. Jadi sebelum saya cuma mau membagikan saja, sebelum saya dibaptiskan jadi anggota Advent, saya seorang pebasket yang handal. And during that time, I was the best three-pointer in our team. Jadi waktu itu saya adalah shooter yang sangat handal di dalam tim kami. But that was before, not now. Tapi itu yang lalu, sekarang tidak. Okay, so I shared with you that I'm serving for Adventist World Radio Center for Digital Evangelism. Ya, saya bagikan, saya adalah bagian dari sini. And here's a picture of some of our missionaries. Dan ini adalah gambar beberapa misionaris kami yang tergabung dalam Adventist World Radio. They have come from 17 countries. Mereka datang dari 17 negara yang berbeda. And you know what? We have our first Indonesian just this year. Dan kami telah memiliki satu dari Indonesia tahun ini. And the good news, my friend, is that she came from this school. Dan kabar baiknya, saudara-saudara, dia datang dari Unclub. Her name is Nikita. Namanya adalah Nikita. I'm not sure of the surname. Sudah lupa nama marganya. But she came from this school and she's the first Indonesian to have come to serve at Adventist World Radio. Jadi dia datang dari sini dan dia adalah orang Indonesia pertama yang melayani bersama-sama tim daripada pendeta. And maybe tomorrow I can share with you, because if you want to participate and serve for 1 year, you can also join. Mungkin nanti besok saya akan bagikan kepada saudara-saudara, jika saudara-saudara mau, saudara-saudara juga bisa melayani bersama-sama dengan kami untuk 1 tahun. I'm looking for more missionaries for the month of February and August. Kami sementara mencari misionaris untuk bulan Februari dan Agustus tahun depan. But that means for 1 year, you will be in the Philippines. Dan itu artinya untuk 1 tahun saudara-saudara akan berada di Filipina. So I'll share more tomorrow. Dan saya akan bagikan lebih banyak besok. The lecture that I'll be sharing with you this afternoon is the impact of digital ministry. Sesi sore ini yang saya mau bagikan adalah dampak daripada pelayanan digital, penginjilan digital. And I guess for many of you, you have these social media accounts. Dan saya pikir semua memiliki beberapa sosial media ini. Maybe some of you are so friendly, you have so many followers. Mungkin beberapa dari kalian sangat memiliki beberapa followers atau pengikut. How many friends do you have in your Facebook? Berapa banyak teman yang ada di Facebook? Okay. May I know if someone here has 5,000 friends in Facebook? Siapa yang sudah capai 5.000 batas teman yang ada di Facebook? Only one? Cuma satu? Okay. Bosan. For me, I'm almost reaching the 5,000. Untuk saya hampir mencapai 5.000. But aside from that 5,000, I also have 1,000 requests that I have not yet checked. Jadi selain 5.000 itu saya juga memiliki 1.000 friend request yang saya belum cek. Maybe some of you, 4,000. 4,000 Mungkin friends. 4.000. Siapa yang memiliki teman 4.000 di Facebook? 3,000. 3.000. 2,000. Oh, there's 3,000. Ada 3.000. 2,000. 2.000. There's already a lot. So at least you have a lot of friends that you can reach online. Jadi ternyata ada banyak, dan dari sini kita bisa lihat ternyata banyak teman-teman yang bisa kita jangkau secara daring. Well, based on studies, one video can sometimes gather 5 million views. Survei menunjukkan bahwa kadang-kadang satu video bisa menjangkau 5 juta. If you look at other content creators, sometimes it's even 200 million views. Beberapa konten yang kita lihat yang viral bisa saja sampai 200 juta. The reason for this is because according to studies, the usage of social media ranges from 3 to 10 hours a day. Alasannya adalah ketika dicari, penggunaan sosial media oleh orang-orang berkisar antara 3 sampai 10 jam setiap hari seorang. And
I don't have time, but I have a lecture about social media addiction. Saya tidak punya waktu, tapi saya punya bahan tentang social media addiction atau kecanduan social media. So, how do you know when you're an addict already to social Bagaimana media? kita tahu kita itu sudah kecanduan atau tidak atau belum? Well, hopefully I will have time soon to share that one. Saya berharap saya punya waktu So, lebih banyak. so as usual, I want to share with you 3 points. Saya akan bagikan 3 poin di sesi ini. And now, a while ago, I shared 3 letter C's. Yang sebelumnya saya bagikan 3 huruf C. What are the 3 letter C's a while ago? The first Apa one, yang kalian telah Core. pelajari? Core, commission, inti, amanat, And dan church. jemaat. amen. Amen. So now, I want you to remember AWR. Sekarang saya mau kalian mengingat akronim AWR. What's the meaning of AWR? Apa artinya AWR? It means Adventist World Radio. Radio Advent Sedunia. But this time, I'm gonna change it for this lecture. Sekarang AWR ini akan lain. And the letter A stands for advantages. A yang huruf pertama adalah advantages atau keuntungan. What are the advantages of social media this Apa time? keuntungan kita menggunakan sosial media? Based on my studies, it can be used for evangelism. Dari penelitian bisa digunakan untuk penginjilan. During the pandemic, many have used the social media for evangelism. Banyak yang telah menggunakan sosial media untuk penginjilan. I was very active in preaching online. Saya sangat aktif di dalam berkhotbah secara daring. And even now, while visiting this country, I am still active online. Sekarang, walaupun saya sementara berkunjung ke negara ini, saya memiliki meeting online. When I have to travel, I have to record 3 sermons per week. Ketika saya bepergian, saya harus merekam 3 khotbah selama seminggu. And Untuk seminggu. my wife will be the one to play the videos. Dan istri saya yang akan memutarkan video tersebut. According to one of my interviews, Salah satu interview yang dilakukan oleh these Pastor are, Lex, these are practical ways how you can use social media for evangelism. ini adalah hal praktis yang bisa saudara-saudara lakukan untuk penginjilan sosial media. Look, if we cannot speak or preach, Jika kita tidak bisa berbicara ataupun berkhotbah, then we can share the videos that pastors are doing. kita bisa bagikan video yang pendeta buat. So, just by simply sharing the video, you are becoming a digital missionary. Sesederhana membagikan video, engkau bisa menjadi misionaris digital. You have 3,000 friends. Kamu memiliki 3.000 teman. Why not pray that the Lord will impress you just with 10 people? Kenapa tidak berdoa bahwa Tuhan akan mengimpresi saudara-saudara untuk menjangkau 10 orang? So that you can share that video to the 10 people. Sehingga saudara-saudara bisa membagikan video tersebut ke 10 orang tersebut. Have you tried praying for your friends online? Pernahkah saudara-saudara mencoba untuk berdoa? And ask the Lord, Lord, whom do you want me to send this video or picture or quote? Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kepada siapakah yang saya harus kirimkan video ini? I'm just imagining if all the members of the church will share the video of the church, Saya hanya bisa membayangkan jika semua anggota gereja membagikan video tersebut, many people will be baptized and they will accept Jesus. banyak orang yang akan dibaptiskan dan menerima Tuhan Yesus Kristus. But sad to say, instead of sharing the Word of God, what are we sharing online? Tapi sangat disayangkan, gantinya membagikan video tersebut, apa yang kita bagikan secara online? I know a friend who will use his social media just to entertain himself. Saya tahu seseorang teman saya yang hanya menggunakan sosial media untuk entertain, menghibur dirinya sendiri. And sometimes he would even send me videos that are funny. Kadang-kadang dia akan mengirimkan saya video yang lucu-lucu. Are you doing the same? Apakah kalian juga lakukan itu?
Well, I hope that this time you will share more about Jesus instead of just sharing funny videos. Saya harapkan mulai saat ini saudara-saudara akan membagikan video tentang penginjilan daripada video ini. That's why we call this EIYC. Makanya kita menamakan program ini EIYC. We are the youth for Christ. Kita adalah orang-orang muda untuk Kristus. So the way we use our social media should reflect that we are for Jesus. Makanya kita harus menggunakan sosial media kita untuk Yesus Kristus. So we can use it for evangelism. Kita akan gunakan untuk penginjilan. Again, according to one of my interviews, Salah satu hasil wawancara dari saya, I know of people who are shy to share God's words. saya tahu beberapa orang yang malu membagikan firman Tuhan. But now are active in sharing through social media platforms. Namun sekarang aktif membagikan itu lewat sosial media. I met this lady in the Philippines. One lady in the Philippines. Salah seorang perempuan di Filipina, And the lady said, Pastor, I cannot preach. dia katakan, "Pastor, saya tidak bisa berkhutbah. I cannot sing. Saya tidak bisa menyanyi. I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. But I have my social media account. Tapi saya memiliki social media account. And every time you will preach, Dan setiap khutbah, I will share it to 200 people. saya akan bagikan ke 200 orang. And that's why many of my videos has 1,000 shares. Sekarang masing-masing orang memiliki 1.000. Just because of that single lady who loves to share videos for Jesus. Hanya karena perempuan tersebut yang mulai membagikan video tentang Yesus. That's why I always say, Oleh karena itu saya selalu mengatakan, you may not know how to preach. saudara-saudara mungkin tidak tahu bagaimana caranya berkhutbah. You may not know how to sing. Saudara-saudara mungkin suaranya fals. But for sure, you can click. Tapi tentu saudara-saudara bisa mengklik. Is it hard to click your phones? Apakah susah untuk Is it hard? klik? It's easy, right? You just Mudah bukan? click the share button Klik saja tombol bagikan. and share to your friends, and you can join God in evangelizing people. Bagikan saja dan saudara-saudara bisa menikmati menginjil untuk kemuliaan Tuhan. Next, Berikutnya, it can also, one of the advantages is growth. salah satu keuntungan juga adalah pertumbuhan. Using and watching videos can help members get their questions from the Bible answered. Beberapa anggota akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Alkitabiah mereka. One of the interviews that I got, he said, it helped me grow in my knowledge of the Bible and inspired me to know more about God. Salah satu hasil wawancara menyebutkan bahwa penginjilan sosial media menolong saya bertumbuh di dalam pengetahuan saya tentang Alkitab dan menginspirasi saya untuk mengetahui Tuhan dengan lebih. Next dekat. one, it gives us easy access to videos. Keuntungan yang lain adalah akses ke video-video. One said, digital ministry is very convenient to all watchers like me. Salah satu partisipan interview mengatakan pelayanan digital sangat mudah bagi saya untuk tangkap. In just a simple click, I can easily watch and listen to my interests. Hanya dengan mengklik saya bisa menonton dan mendengarkan apa yang saya inginkan. Can you imagine before an international speaker can come? Sebelumnya saudara-saudara bisa bayangkan para pembicara dari luar datang ke tempat ini. We have to pay for the ticket. Kita harus bayar tiketnya. But now you can just go to YouTube or Facebook and watch him. Sekarang saudara-saudara hanya datang ke YouTube dan kemudian nonton. But the question is, what are you watching online? Tapi pertanyaan adalah, apa yang sekarang saudara-saudara nonton? When you have your free time, what are you watching? Ketika saudara-saudara memiliki waktu senggang, apa yang saudara tonton? I hope we are watching something that will make our relationship with Jesus grow. Saya harap kita semua menonton hal-hal yang menolong kita punya relationship dengan Tuhan itu bertumbuh. Even when I'm driving my car, Ketika saya mengendarai kendaraan saya, mobil I will listen to the Bible instead of listening to just any secular music. saya akan mendengarkan audio Alkitab daripada saya mendengarkan musik-musik sekuler.
So I hope that we can take advantage of the access we have online. Jadi saya harap kita bisa mengambil keuntungan untuk akses yang bisa kita dapatkan dalam jaringan. Next, audience. Berikutnya adalah audiens atau penonton. Online ministry can reach many people. Pelayanan online atau daring dapat menjangkau banyak orang. By God's grace, there is no limits. Dengan pertolongan Tuhan tidak memiliki batasan. And it is consistent with Adventist World Radio, no walls, no borders, no limits. Dan ini konsisten dengan slogan dari Adventist World Radio. Just look at this. This is a video of what we're doing. Ini adalah video yang kami sering lakukan. Just imagine I'm preaching at my house Bayangkan saya hanya berkhotbah di dalam rumah saya and we have 400 live viewers watching in Facebook. dan kami memiliki 400 penonton. And then you go to YouTube, we have 130 viewers. Dan ketika saudara-saudara pergi ke YouTube, ada 100-an lebih penonton. So I'm preaching at my home, Jadi saya sementara berkhotbah di rumah saya, but so many people can listen to it. namun banyak sekali orang yang bisa dijangkau. And then imagine this lady. Ini adalah seorang perempuan. I have to travel 7 hours of driving. Saya harus mengendarai kendaraan saya selama 7 jam. And I have to meet her because she was about to commit suicide. Dan harus bertemu dengan dia oleh karena dia mau bunuh diri. And what happened was that she was able to listen to one of the sermons online. Yang terjadi adalah dia bisa menonton salah satu video khotbah saya. And it changed her life. Dan itu mengubah kehidupannya. And now she's an active Seventh-day Adventist. Dan saat ini dia adalah anggota aktif Gereja Masih Amen. ke-7. Amin. So many people can be reached online. Look at all these testimonies. Begitu banyak orang yang bisa dijangkau secara daring. Lihat semua kesaksian ini. There are people coming from Canada, Ada orang-orang yang datang dari Kanada, coming from the US, dari Amerika Serikat, and other places. dan tempat-tempat yang lain. This guy Orang ini is from Dubai. dari Dubai. It's 9 hours flight from the Philippines. 9 jam penerbangan dari Filipina. But he was able to listen to one of the videos that we're doing in AWR. Namun dia bisa menonton salah satu video yang kita buat di AWR. And he was baptized and he accepted Jesus as his Dan Savior. dia dibaptis dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. So just imagine what digital ministry can do. Bayangkan pelayanan digital yang bisa dilakukan. Especially if you are young people will participate in sharing the videos. Khususnya para orang muda yang mau berpartisipasi di dalam membagikan firman Tuhan. Or maybe if you can create your own videos. Atau saudara-saudara bisa menciptakan video pribadi saudara-saudara. I remember there was this adventurer group. Do we have adventurer here? Yeah, adventurer for Pathfinder. Ya, saya mengingat ada satu klub adventurer And I was asked to preach. dan saya diminta untuk berkhotbah And I asked them, what do you want to be when you grow up? dan saya bertanya dengan semangat apa yang saudara-saudara akan jadi. And Mimpi saudara-saudara. one young lady raised her hand, I want to be a blogger. Blogger, content creator. Dan satu anak perempuan mengangkat tangan dan dia berteriak, saya mau jadi content creator. And then he said, because I learned that being a content creator online, you can get a lot of money. Dan dia katakan ketika saudara-saudara jadi content creator boleh dapat banyak uang. But you see, more than that, the greatest dream is to be used by the Lord in the social media. Namun lebih daripada itu saudara-saudara, apa yang kita akan dapatkan adalah lebih banyak What tentang are the kemuliaan Tuhan. other advantages? Apa keuntungan yang lain? You can get support. Saudara-saudara bisa mendapatkan dukungan, You can get emotional support. dukungan emosional. I love this from one of the interviews. She said, going to church once a week will not be enough. Salah satu yang saya wawancarai mengatakan bahwa kalau saya mau datang cuma sekali seminggu tidak cukup. So having the online ministry was considered an extra source of strength. Jadi ketika saya mengakses konten-konten
rohani dalam sosial media memberikan saya kekuatan ekstra. Because it's true, when you watch more videos about Jesus, you can watch it every day. Karena benar saudara-saudara, ketika saudara-saudara menonton video tentang Yesus, saudara-saudara bisa menonton itu setiap hari. You can even listen to your favorite preacher every day. Saudara-saudara bisa menonton pengkhotbah idola saudara setiap hari. Next, it also can provide spiritual support. Keuntungan yang berikutnya adalah kerohanian. So it helps us to grow more in our relationship with Christ. Itu akan membantu kita bertumbuh secara rohani. But I hope that we're taking, we are using the social media to access all these advantages. Saya berdoa, saya berharap kita semua menggunakan sosial media kita untuk semua keuntungan yang baru saya dipaparkan. Let's not waste our time just looking at all those posts of our friends. Mari tidak membuang waktu kita untuk melihat semua postingan teman-teman kita. You know that in the research today, Penelitian yang dilakukan belakangan ini, many people, young people have injuries with their thumb. beberapa orang muda memiliki luka ataupun cedera di mereka punya jempol. You know why? Tahu kenapa? Because they always do like this. Ya, seperti itu. Sering Always digunakan seperti itu. looking at the Facebook posts. Melihat postingan-postingan di Facebook. I hope you will use the social media for the glory of God. Saya harap saudara-saudara menggunakan sosial media untuk kemuliaan Tuhan. Next, let's go to the letter W. Number 1, advantages, now warnings. Yang pertama apa? Advantages atau keuntungan. Yang kedua adalah warnings. Warnings, it can create a lot of distractions. Salah satu yang kelemahannya adalah distraction atau pengalihan. That's why many people today have very short attention span. Saat ini banyak orang memiliki attention atau what do you call it? Fokusnya berkurang. Yeah, the focus is very low. Fokus Because they get used to watching videos only for 30 seconds. karena sering mereka melihat berpindah satu konten ke konten yang lain cuma 30 detik. And so even when listening to instructions, they don't listen anymore. Jadi ketika ada instruksi-instruksi misalnya di dalam kelas, mereka tidak dengarkan lagi. These are also the sad effects of social media. Ini adalah Bad effects or sad ya, effects. efek yang buruk dari sosial media. Another one is there can be technical distractions. Ya, pengalihan secara teknis. What are those technical distractions? Apa itu? These are the notifications in the social media apps. Notifikasi-notifikasi yang muncul dari aplikasi sosial media. For example, you're watching a sermon. Contohnya saudara-saudara sementara menonton khotbah And then suddenly, you get a notification. dan kemudian saudara-saudara mendapatkan notifikasi. For example, what are the online shops here? Tokopedia. Togo, Shopee. Shopee. Okay. For example, you're watching a video and then you receive a notification from Shopee. Jadi saudara-saudara sementara menonton khotbah, kemudian ada notifikasi yang bunyinya, And then the preacher is already saying, give your heart to Jesus. padahal khotbahnya sementara berapi-api dan berikan hatimu untuk Yesus. And then the notification says 50% off. Dan kemudian ada notifikasi diskon 5%, 50%. So suddenly, you're not giving your heart to Jesus anymore. Dan saudara-saudara tidak memberikan hati kepada Yesus. Because what you're thinking of already is the 50% off in Shopee. Karena yang saudara pikirkan adalah 50% diskon. Come on, young people, admit it. Ayo, mengaku saja. Is it true or I'm Apakah wrong? benar? Huh? Betul? Is it true that we can be distracted by notifications? Ya. So we need to turn off those notifications when we are listening to religious videos. Kita perlu untuk
mematikan notifikasi ketika kita sementara. Because we cannot Mendengarkan serve khotbah. two masters. We cannot Karena serve two kita tidak masters. bisa melayani dua Tuhan. We cannot be listening to Jesus and at the same time looking at all the what the world is offering to us. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus sambil kita melihat dan menikmati apa yang dunia tawarkan. Well, sometimes internet can also be a problem. Kadang-kadang internet menjadi masalah. Sometimes the internet is too slow. Kadang-kadang internet terlalu lamban. You're watching the video Saudara-saudara menonton video and the preacher keeps on buffering. dan ada loading di sana, videonya tidak. You cannot concentrate. Saudara-saudara tidak bisa konsentrasi. Sometimes the sound is too weak. Beberapa kali atau kadang-kadang suaranya terlalu pelan. So you cannot listen to the sermon. Jadi saudara-saudara tidak bisa mendengarkan khotbah tersebut. Another warning is about addiction. Berikutnya adalah tentang addiction. Atau apa yang tadi? Kecanduan. Social media can be addictive. Sosial media bisa menyebabkan kecanduan. My question to you, how do you know when you're already addicted in social Pertanyaannya, media? kapan saudara-saudara tahu saudara-saudara sementara kecanduan? Let me give you an example. Saya akan kasih contoh. You are always looking at the notification. Saudara-saudara selalu akan mencari notifikasi. You are distracted just by one notification. Saudara-saudara akan teralihkan pikiran saudara-saudara dengan hanya satu notifikasi. That's already a sign of addiction. Itu adalah tanda-tanda kecanduan. You wake up in the morning, Saudara-saudara bangun pagi, the first thing you get is your cell phone. hal yang pertama yang saudara-saudara lakukan adalah mencari handphone And then you look at the notifications. dan mencari jika ada notifikasi. You know, when I said that last time in my lectures, Saudara-saudara tahu ketika saya membagikan hal ini di waktu yang lalu, one of the members said, "Oh, Pastor, when I wake up, I get my cell phone." Pendeta, ketika saya bangun saya ambil handphone saya memang. But I use it to read my Bible. Tapi saya menggunakannya untuk membaca Alkitab. Well, I hope that's true. Ya, saya harap itu benar. Because, you see, this has a lot of advantages. Handphone memiliki banyak sekali keuntungan. Imagine before, every time I travel, I have to bring physical books. Dulu saya harus membawa buku-buku secara fisik. But now in my cell phone, I have 20,000 books. Dan sekarang di handphone saya memiliki 200 buku, 2000 buku. The whole library that I have is already in my phone. Semua perpustakaan sudah ada di dalam handphone saya. So, technology and social media, if used in the right way, can be in our advantage. Sosial media dan teknologi jika digunakan dengan baik akan menyebabkan keuntungan bagi kita. But if it's used incorrectly, Tapi jika digunakan secara salah, it can lead to addiction. itu akan menyebabkan kecanduan. So we need to be careful. Makanya kita harus hati-hati. Especially nowadays, even young kids, Khususnya di saat ini, bahkan untuk anak-anak bocil, look at what parents are doing now. lihat apa yang orang tua sering lakukan saat ini. When they want to do something, what do? Ketika mereka mau melakukan sesuatu, apa yang mereka lakukan? They give the cell phone to their kids and watch videos. Mereka memberikan handphone kepada anak dan kemudian menonton video. And that's why many kids today, we call them screen dependent. Makanya saat ini istilah untuk anak-anak adalah screen dependent atau tergantung kepada layar. At a very young age, they are trained to be addicted to social media. Di usia yang masih sangat kecil mereka dilatih untuk tergantung kepada sosial media. I know it might sound old-fashioned, Mungkin terdengar kuno, but for my kids, they only have 1 to 2 hours a week to use cell phone. tapi untuk anak-anak saya mereka hanya memiliki 1 sampai 2 jam seminggu untuk menggunakan handphone mereka. Just imagine 1 to 2 hours a week. 1 sampai 2 jam seminggu. And I'm thankful because my kids learn how to draw, Dan saya sangat bersyukur karena anak-anak saya belajar untuk menggambar, plays the piano, bermain piano, plays accordion, bermain organ, plays the flute. bermain seruling. They know a lot of activities.
mereka tahu banyak hal, banyak aktivitas. Because we didn't allow them to be focused on the cell phone Karena kami melatih mereka untuk fokus di hal-hal yang lain or the social media. daripada sosial media. So those are the negative effects for social media. Yang barusan kita lihat adalah efek negatif daripada sosial media. To be honest, I have one whole lecture just on addiction. Sebenarnya saya memiliki satu topik pembahasan untuk kecanduan. I only shared a portion of our study about addiction. Saya cuma membagikan sedikit saja dari materi saya tentang kecanduan. So the letter R, which is the last point. Yang ketiga, poin yang ketiga, huruf R yaitu So AWR, advantages, warnings, and now recommendations. advantages dan juga warning, dan R-nya adalah rekomendasi. Okay, number 1, Yang encouragement. pertama, Encourage members that they can be God's missionaries in the digital world. mendorong para anggota bahwa mereka bisa menjadi misionaris Tuhan di dunia maya. And that's the reason why we are here. Dan itu adalah alasan kenapa kita di sini. We want to encourage you young people to participate in God's mission. Kita mau mendorong orang-orang muda untuk berpartisipasi di mission ini. Ellen White said, the young people, they are the sleeping giant of the church. Ellen White katakan para orang muda adalah para raksasa yang sementara tidur. They are giants, but the problem is, they are sleeping. Mereka raksasa, tapi masalahnya adalah mereka tidur. Look at the person seated beside you. If he's sleeping, you wake that person up. Saudara-saudara lihat di samping saudara-saudara, kalau ada yang tidur, langsung bangunkan. You see, they are the sleeping giants. Mereka ada raksasa yang tertidur. We need to wake up and be used by the Lord. Kita perlu bangun dan digunakan oleh Tuhan. As I've shared with you, what's the group age that we have here right now? Kira-kira usia rata-rata, Who's 15 years old here? siapa yang 15 tahun di sini? Okay, we have 15 years old. 15 tahun. Those who are not raising your hands, are you younger or older? You're Older. old already. They are old already? Yang tidak angkat tangan, mereka lebih tua dari... Okay. So I shared with you a while ago, I started preaching at age 15. Saya mulai berkhotbah di usia saya yang ke-15. When I became an Adventist, Ketika saya menjadi anggota SDA, I'll share with you the whole story. Okay. saya akan bagikan ceritanya. I was studying in a non-Adventist school. Saya bersekolah di sekolah non-Advent. And I was courting someone. Dating someone. Dan saya memacari seseorang. Punya And pacar. because I was a basketball player during that time, Dan waktu itu saya pemain basket. I was dating the most beautiful girl in the school. Dan saya sementara punya pacar yang sangat cantik. Paling cantik di sekolah tersebut. I was dating the daughter of the librarian. Saya punya pacar itu adalah anak perempuan dari yang kepala perpustakaan. When I went to the office of the library, Ketika saya pergi ke perpustakaan di kantornya, the associate librarian was there. wakil daripada ketua perpustakaan ada di situ. And she said to me, I heard that you are trying to date the daughter of my boss. Saya dengar kamu mau memacari anak dari bos saya. And I said, yes. Ya, dan saya katakan ya. She said, I want to give you something that will help you, Saya mau memberikan sesuatu yang akan menolong kamu. so that she will be yours completely. Dan dia akan jadi milikmu. She handed me a book. Dia kasih saya buku. The name of the book, the title of the book is I Love You. Judul daripada buku itu adalah Saya Cinta Kamu. And the funny thing there, the lady who gave me is a Baptist, a different religion, not an Adventist. Dan buku tersebut itu basisnya adalah gereja Baptis, bukan Advent. And the book she gave me was written by Adventists. Dan buku yang diberikannya kepada saya adalah buku yang ditulis oleh orang Advent yang menulis buku tersebut. When I look at the book, I said, this is interesting. Just by the title itself, I love you. Ini sangat menarik karena di judulnya Aku Cinta Kamu.
I brought the book to our room. Saya bawa bukunya ke kamar saya, My classmate who's a Catholic saw the book. ke kelas dan Saw the book. She saw the book. My classmate. teman kelas melihat buku tersebut And she said, "That's a very good book. You read it." dan teman saya bilang, sangat bagus buku itu, bacalah. So I was encouraged to read the book. Dan saya tertarik terhadap buku tersebut. I didn't know that in every chapter, at the end, there is a Bible study. Saya tidak tahu bahwa di setiap akhir bab ada Bible study. So I read through the whole book. Saya baca semua buku tersebut. And I also got the Bible study of the Seventh-day Adventist Church, reading the book. Dan saya juga mendapatkan Bible study dari Advent dari buku itu. So after reading the book, I fell in love with Jesus. Setelah saya membaca buku tersebut, saya jatuh cinta kepada Yesus Kristus. And I didn't continue dating the lady. I didn't continue. I stopped dating the lady. Namun saya stop memacari perempuan tersebut. Because at age 15, I was clear that the Lord was calling me to be a pastor. Nah, karena saya tahu dengan jelas di usia saya yang ke-15 tahun, Tuhan memanggil saya untuk menjadi pendeta. My first time to visit the Seventh-day Adventist Church. Kali pertama saya untuk masuk ke gereja Advent, At age 15, I was crying. di usia yang ke-15 tahun saya menangis. And I told the Lord, I wasted 15 years of my life just doing what I want. Dan saya berdoa, Tuhan, saya telah membuang 15 tahun kehidupan saya. And then I dedicated myself and I said, Lord, as young as I am now, I will serve you until I die. Dan saya dedikasikan hidup saya mulai dari usia saya yang ke-15 tahun sampai saya mati. So by age 16, I was already pastoring one church. Dan di usia yang ke-16 saya mulai menjadi pastor di satu jemaat. So if you're young, Ketika saudara-saudara masih muda, don't think that the Lord cannot use you. jangan pikir Tuhan tidak bisa menggunakan saudara-saudara. The Lord can use you powerfully if you allow Him. Tuhan bisa menggunakan saudara-saudara dengan sangat berkuasa jika saudara-saudara memberikan hidup saudara-saudara. So we need to encourage our members. Jadi kita perlu mendorong anggota-anggota gereja Number kita. 2, we need to train. Yang kedua adalah untuk melatih. And that's why we're doing this training right now. Oleh karena itu kita sementara dilatih saat ini. And then we need to teach them to utilize and maximize the use of social media in nurturing church members. Dan kita harus belajar untuk menggunakan secara maksimal sosial media kita. And then we need to be creative as well. Dan juga kita harus belajar untuk kreatif. And so by God's grace, Oleh pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, these are the impact of digital ministry in nurturing church members. ini yang saya baru share adalah dampak daripada pelayanan digital. I hope and pray that as you listen to this lecture, Saya berharap dan saya berdoa ketika saudara-saudara telah mendengarkan you will sesi be ini. encouraged to use your social media for Jesus. Saudara-saudara akan didorong untuk menggunakan sosial media saudara-saudara digunakan untuk kemuliaan Tuhan. I hope during your free time, you use it to share Jesus. Nanti ketika saudara-saudara memiliki waktu luang, gunakanlah untuk Tuhan Yesus. You use your cell phone to know Jesus. Gunakanlah handphone saudara-saudara untuk mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Because as young as you are, the Lord can use you mightily and powerfully for His glory. Di usia saudara-saudara yang masih muda, Tuhan bisa menggunakan saudara-saudara dengan sangat berkuasa. And those who want to make use of these advantages of the social media, Dan pribadi-pribadi yang mau menggunakan sosial media ini dengan maksimal, can you please say amen? saudara-saudara bisa katakan amin. Amen. Praise the Lord. Amin. Puji Tuhan. Did they have questions? They can. Jika saudara-saudara memiliki pertanyaan tentang apa saja yang baru disampaikan, dipersilakan. Kita membuka sesi tanya jawab saat ini. Sebelum berakhir, jika saudara-saudara mau bertanya
dipersilakan. Bisa hal-hal yang praktis, bagaimana memulai dan lain-lain. Atau kendala-kendala yang saudara-saudara rasakan. Ada? No? One second. Ada? Dari sebelah sini, ada? Boleh angkat tangan dari daerah Conference Manado, Maluku Utara, angkat tangan. Angkat tangan, tinggi-tinggi. Oke, mantap. Dari Minahasa Utara Bitung, angkat tangan. Oke, dari Minahasa. Oke, ada dari conference yang lain, daerah yang lain? Oh, dari mana? Dari mana? Oh, Nusa Utara. Oh ya. Apa ada pertanyaan dari para delegasi? Ini bawa conference ini. Oh, ada dari Papua. Oh, dari Papua ada. Okay. Ada Okay. pertanyaan tentang yang baru saja kita dengarkan? Okay, I think there's none. There's none. There's none. Tidak ada? Oh, there's a Oke, question. ada. Delegasi dari Thank you so much for the opportunity. The first question is, are you encourage the usage of cell phones in the midst of the worship? Because it's debatable for now in our church. The first question. And the second is, how can we prevent, because as I see the registration form here, the average age here is 16 and 17. So how could you give advice for them to not become addicted in? Yeah. Oke. Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah apakah pendeta menyarankan penggunaan handphone selama kebaktian? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan melihat demografi kita, usia-usia remaja, apa kira-kira saran daripada pendeta supaya tidak kecanduan, addicted ke handphone? Terima kasih pertanyaan. Okay, for the first question about using the cell phone in the worship. Jadi yang pertama, Okay, it depends. tergantung. If you're using it to access the Bible, Jika saudara-saudara menggunakan itu untuk mengakses Alkitab, to learn more about Jesus while in the worship service, untuk mengenal lebih dekat tentang Yesus ketika worship sementara berjalan atau ibadah sementara berjalan, it's okay. baik-baik saja. Itu baik-baik saja. But if it will distract you, Tapi itu akan mengalihkan pikiran saudara-saudara. for example, instead of listening, you will be busy with the notifications. Ketika ibadah sementara berlangsung, saudara-saudara akan terdistraksi atau teralihkan pikiran dengan notifikasi. Instead of worshiping God, you are consumed with what's happening in your cell phone. Gantinya saudara-saudara fokus kepada firman Tuhan, saudara-saudara akan fokus ke membalas chat. Then it's better to not use the cell phone. Makanya lebih baik untuk tidak menggunakan handphone. So it depends. Jadi tergantung. But if it will be used for proclaiming the word, Tapi jika digunakan untuk menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan atau Injil, so again, if you cannot control, better just bring the Bible, the physical Bible. jadi kalau saudara-saudara tidak bisa kontrol sampai di batas-batas tersebut, bawalah Alkitab fisik. Alkitab fisik. Or you can put your cell phones in do not disturb mode. Atau saudara-saudara bisa menggunakan airplane mode atau jangan diganggu, mematikan semua notifikasi. So that's for the first question. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. For the second question about you being young, Untuk pertanyaan yang kedua tentang orang-orang muda,
I'm just encouraging you to pray to the Lord right now. Saya akan dorong saudara-saudara untuk berdoa kepada Tuhan saat ini. Because like what I've said, I started at age 15. Saya sudah bagikan saya mulai dari usia saya yang 15. At age 15, you know, I'm already very busy in the Philippines doing evangelistic campaigns. Di usia 15 tahun saya sudah sibuk dalam pelayanan di Filipina. I was already traveling from one place to another to preach. Saya sudah berkunjung dari tempat ke tempat yang lain untuk berkhotbah. But it was not because of my own strength, because like what I shared with you, I'm a shy type of person. Tapi bukan oleh karena kekuatan saya sudah bagikan tadi, saya adalah seorang pemalu. It's just about allowing God to use you for His name. Ini hanya membiarkan Tuhan menggunakan kita untuk pelayanannya. So pray later or tonight. Jadi sebentar silakan berdoa atau malam ini. Lord, I'm young, Tuhan, saya masih muda, but I want to be used for your glory. tapi saya mau digunakan untuk kemuliaan Tuhan. I don't know how to do it. Saya tidak tahu bagaimana saya harus lakukan ini. I don't know the right moves, Saya tidak tahu metode bagaimana, but I'm willing and available. tapi saya mau dan saya bersedia. Use me for your glory. Gunakan saya untuk kemuliaan Tuhan. And for sure, the Holy Spirit will work in your hearts. Dan saya yakin Roh Kudus akan bekerja di hati saudara. And He will tell you how to go about it. Dan Roh Kudus akan mengatakan kepada saudara-saudara apa yang harus saudara lakukan. I want to share with you one story. Saya mau bagikan satu cerita. There was this young lady, age 17, Ada satu perempuan usia 17 tahun in the Philippines in one of the schools that it's not an Adventist school. di Filipina, di salah satu sekolah non-Advent. And she was featured in a newspaper. Featured in a newspaper. Jadi dia masuk di koran beritanya. And the title of the news is that even young people can be used by the Lord. Dan judul headline-nya di koran tersebut, walaupun muda bisa digunakan oleh Tuhan. Because you know what happened? Karena saudara-saudara, apa yang terjadi? In the school, Di sekolah tersebut, 10 to 20 of the classmates were possessed by the devil. 10 atau 20 orang yang ada di dalam kelas kerasukan. And there was no one in the school to cast out the demons. Tidak ada orang di sekolah tersebut yang akan mengusir setan tersebut. And that 17-year-old girl Dan ada seorang anak perempuan usia 17 tahun yang tadi prayed to the Lord and said, Lord, use me to help my classmates. berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan gunakan saya untuk menolong teman-teman kelas saya. She went there Dia masuk ke kelas tersebut and prayed for the 20 demon-possessed classmates. dan berdoa bagi 20 orang yang kerasukan, teman-temannya. After her prayer, all the demons went away. Dan setelah dia selesai berdoa, semua yang kerasukan kembali normal. And that's why the title of the headline, even young people can be used by Jesus. Oleh karena itu, berita tersebut mengatakan bahwa walaupun muda bisa digunakan oleh Tuhan. I have a picture of her in my cell phone. Saya punya gambarnya di handphone saya. I can show maybe later. Saya bisa tunjukkan di sesi berikutnya. So if the Lord can use her to cast out demons, Jadi kalau Tuhan bisa menggunakan dia untuk mengusir setan, the Lord can use you as well for His glory. Tuhan juga bisa menggunakan saudara-saudara yang ada di sini untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Amin. I think it's very, very, it's like a small voice. Amen. 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 Praise the Lord. Cuma kecil tadi. Okay. Apa ada lagi pertanyaan yang lain? All right. Oke. Okay. Well, if they have questions later on, they can approach us. Jadi jika saudara-saudara memiliki pertanyaan, saudara-saudara bisa datang secara pribadi ke pastor sebentar. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yes. Okay. Let's all stand. Mari kita berdiri semua dan kita akan berdoa. Let's pray.
Great God, Bapa yang besar, we have learned the advantages, warnings, and recommendations. kami telah melihat keuntungan, kelemahan, dan juga rekomendasi. And right now, we are coming before your throne. Dan saat ini kami menghampiri tahta karunia Tuhan. We are young. Kami muda, Some of us do not know how to go about it, beberapa dari kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. but we want to be available for your glory. Tapi kami mau bersedia untuk kemuliaan bagi Tuhan. Lord, please use us. Tolong gunakan kami Tuhan. Please help us use our social media accounts for your glory. Tolong bantu kami menggunakan akun sosial media kami untuk kemuliaan Tuhan. Help us to be your light in this dark, sick world. Tolong kami untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Lord, please bless them. Berkatilah kami semua. May the power of the Holy Spirit be upon us. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian kami. And we believe that by your grace we can be preachers, proclaimers of your word. Dan kami percaya oleh karena kasih karunia Tuhan kami bisa menjadi para penginjil Tuhan. Whatever it is that's hindering us Apapun yang menjadi penghalang kami to give our whole life to you, untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada to Tuhan. give everything that we have, Untuk menyerahkan semua milik kami. Lord, please take it away. Tuhan tolong halau semuanya itu. Help us to be committed to you. Tolong kami untuk berkomitmen kepada Tuhan. Thank you so much, for we know that you are with us. Terima kasih ya Tuhan karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. You will never leave us. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.